The Iran war is now hitting Goa, and this time the impact is being felt in people's kitchens. Residents across the state are lining outside gas agencies under the scorching sun, worried about LPG supply. Even though Chief Minister has assured there is enough stock, fears remain. While hoteliers warn operations could stall after commercial cylinder supplies were reportedly suspended. Goa 365 spoke to citizens, activists and politicians to hear their views. आता 2-3 दीस जाले आमी येवन लायनींग रावता. पयले तेंच्यांनी सांगून आले कितें फिक्स नंबर दितले म्हणून. आयज तेंच्यांनी सांगले पयली 200-250 दिता. मागीर आमचो सर आयलो तेन्ना आमकां आनी 50 नंबर गावले. आतां आमी 2 दीस जाले कित्याक सकाळचे येता पळय जाल्यार लायन आसता. 2 मदीं येयले जाल्यार कांय ना. आमकां लोकलांक फर्स्ट प्रेफरन्स असो कांय ना. पण आमी वचून लायनी. आतां सरान आमकां थोडे नंबर तांकां एक्स्ट्रा दी म्हणून सांगले. पूण आयज 300 आमकां सिलिंडर दिता पर डे. आतां ती दुसरी सेपरेट लायन आसा ती फाल्यांच्या टोकना खातीर. तेच्या खातीर आनी कांय हें ना. कित्याक पयलीं तेंच्यांनी सांगूंक जाय न्हू, नाल्यार कितें नोटीस मारूंक जाय कितें पर डे अमके सिलिंडर दितले कितें म्हणून. पूण तशें कांयच ना. ऑन द स्पॉट तेंचे डिसिजन आसता. सध्या आमी पळयला सिलिंडर हो सध्या खूप महत्वाचो जाल्लो आसा. प्रत्येक घरांनी गॅस ना जाल्यार कसलेंच काम जायना जेवण करपाचें. सो तुमच्या घरात सध्या कितें त्रास जावंक शकता फुडें? आतां सिलिंडर ना जाल्यार मागीर ऑप्शन दुसरें एक इंडक्शन आसा. पूण सगळें तुका इंडक्शनाचेरूच जायना. ना जाल्यार मागीर ते आमी ट्रेडिशनल वे म्हणटा. कांयच तर ना. इमर्जन्सी गेले ना जाल्यार स्टोव यूज करूंक जाता. ना जाल्यार चूल. लास्ट कांयच ना म्हणटाले आमची गोंयांत म्हणटाले एक चूल तरी आसताच धरून. सो लास्ट वे तितून. तुमचें नांव सांग. लक्ष्मण वेंगुर्लेकर. इंडक्शन वो गैस नहीं मिल रहा है. गैस नहीं मिल रहा है, इसके लिए ले रहा हूँ. कब लिया? अभी लिया? अभी लिया. हम लोग बाहर का आदमी, हम गोवा का नहीं, इसलिए दे रहा हूँ. हमको गैस नहीं मिल रहा है. हम खाना खा के इधर जिंदा हो गए ना, इसलिए गैस लिया. इंडक्शन चूल्हा लिया. कितना पड़ा उसको? वो 2029 2900. सो गोंयांत सध्या सिलिंडराचो उणाव जाल्लो आसा. डॉमेस्टीक चालू आसा, बट जे कमर्शियल हॉटेलांक लागता हे खंय तरी सध्या बंद जावपाच्या मार्गार आसा. तुमी एक रेस्टॉरंट शेक ओनर आसा, कशें पळयता सर? होय, कितें आहा ना, तूं आतां डॉमेस्टिकाक तुमी पळयता आसतलें फाटल्यान कशी लायन लागलेली आसा की तांकां टोकन दिवन फाल्यां आपयता. ही एक गजाल बरी आहा. पूण दुसरें म्हटल्यार जे आमचे शेकांचे जे सिलिंडर आसा, म्हाका दिसता लोकांची आनीक 2-4 दीस ही शेकां चलपाची आहा. आतां प्रायोरिटी गव्हर्मेंटान खंय दिल्या डॉमेस्टीक. पळय आतां कितें आहा न्हू, आमचो धंदो तो चल्लो जाल्यारूच आमी हे डॉमेस्टीक सिलिंडर घेवपाक पावतले. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय तरी दोशी सायडीक एक बॅलन्स दवरपाक जाय. ती कॉमर्शियलूय मेळपाक जाय आनी हांगासर तुका डॉमेस्टीक आहा तें बीन मेळपाक जाय. सध्या आमी पळयला फाटल्यान बरीच गर्दी आसा आनी तुमी एज अ शेक ओनर. सो आतां खुबशे शेक आमी पळयला कलंगूटूय चालू आसा. सध्या मेरेन तांकां ते सिलिंडर पावूं शकता 1-2-3 दीस आनी कांय दिसांनी बंदूय पडोंक शकता. हेचेर तीच परिस्थिती आहा आतां. चलून आनी 2-4 दीस पासून ही शेकां चलतली. ना जाल्यार तांकां आनीक खंय तरी इन्वेस्टमेंट करून तांकां तेजी ऑल्टरनेटीव सोदची पडटली. पूण धंदो बंद दवरपाक जायना. कित्याक आमी पळयता की आतां कंप्लिटली पयलो कमर्शियल सिलिंडर पळय आतां कंप्लिटली बंद जाल्लो आसा. खंयसरूच मेळना. खूब शेकवाले आतां फोन करून एकामेकाक विचारून पळयता पूण खंयसरूच मेळना. पूण ही डॉमेस्टीक चालू आहा. जरी तर ही परिस्थिती तर रोहीत रावली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ह्या डॉमेस्टीक सिलिंडराचो पासून एक गैर वापर जावपाची शक्यता आसा.
सिलिंडराची रेट जी आसलेली ती 867 आसलेली ती सरकारान 970 केल्या. ह्या टायमार तांणी ही रेट वाडोवंक नाका आसलेली. कित्याक आमी पळयला की रेट जी आसा सिलिंडराची ती पयलींसूनच जास्त आहा. जरी तर गव्हर्मेंट करोडांनी इव्हेंट्सांक तर वापरूंक शकता, करोडांनी 300-400 करोड तर हे काजिनोंक वेव करूंक शकता, जाल्यार 70 रुपयाक एक फॅमिली हांकां करूंक व्हडलें नासलेलें. सध्या आमी पळयता की सिलिंडर गोंयांत सध्या खूब कमी जाला आनी ह्या खातीर आमकां पयलो खुबशी लायन दिसता सिलिंडर घेवपाक लोकांची. तुमी हांगासरले लोक सध्या तुमी सरकार पळयतात काही लायन वाडले लोक सध्या पॅनीक जाल्ले आसा. कित्याक सिलिंडर ना म्हणून पूण कमर्शियल सिलिंडर ना आमचे कडेन. डॉमेस्टीक सिलिंडर अवेलेबल आहा पूण दिसाक 300 सिलिंडर आहा म्हणटा ती गाडी. पूण तेंचे सिलिंडर येतले आफ्टर 2 days. पूण लोक सकाळी संकसून लायनीक रावल्ले आनी लायन आतां यूज जाल्लेली. मागीर आमी MLAक घेवन येयले. आमी MLAक सांगलें, तेंचे कडेन उलयले आमी सिलिंडर एजन्सी वाले कडेन. ते म्हणाले आमी टोकन दिता म्हणाले. मागीर टोकन दिवन ऑलरेडी 4 वरां आतां रावताले. मागीर तुका सांजचे आपयताले परतून आनी 4 hours आनी ते पूण लायन वाडलेली. काल थंय पावली खूब फुडें. पूण त्या सरान तेंचे कडेन उलोवन तांकां सांगलें जे कोण येयले आतां 300 टोकन दिता तेंचे पेमेंट इमिजिएटली घेवपाचें आनी तांकां एक टायमींग दी. 2 o'clock तांकां आपय. तुमची गाडी आतां 1:30 येता जाल्यार 2 o'clock सांगता वचून गुदावान वचून घे. आतां होम डिलिव्हरी जावपाची ना. हे तुमकां खबर आहा वराचे प्रायसीस जाल्ले आहा. गॅस येयना भायर. आतां आमचे कडेन येयल्या ती ऑस्ट्रेलियन गॅस येयला आपल्या सांगता. डॉमेस्टीक आसा कमर्शियल ना. हय डॉमेस्टीक आहा. सगळे घरांनी पावतले पूण आफ्टर 1 month तुका आतां एक सिलिंडर पयलीं कितें आसलें आफ्टर 21 days यू कॅन बूक एंड यू कॅन गेट होम डिलिव्हरी. पूण आतां होम डिलिव्हरी जावची ना. तांकां मातशे थोडे दीस हांगर येवचे त्रास काडचे पडटले आनी आफ्टर 1 month यू नेक्स्ट सिलिंडर वील गेट अशें. ओके घरा कडेन उलयला आनी आतां हे लोक आहा चडशे भायले लोक आहा. आमचे आतां हांगाचे चड ना. सगळे रेसिडेंट भायरसून येयला ते लोक आहा. ते आतां टोकन मागता. तांकां सांगलां कितें फाल्यांची डेट घालून टोकन दी. कित्याक फाल्यां येयना जाल्यार परतून हयच जातलें आनी चड गर्दी जातली. आनी आतां बुकींग थोडे लोक म्हणटा बुकींग जायना म्हणटा. बुकींग जायना कित्याक एकदांच बुकींग घेतलें जाल्यार हांगर तेंचे कडेन गर्दी जातली. पूण थोड्यांचें जाता बुकींग आनी OTP येतकूच तांकां सांगलां हांगर या म्हणून. आफ्टर OTP कमींग दे आफ्टर कम एजन्सी. ओके या सरान सध्या जे परिस्थिती आहे आमची सगळीकडे वराचे त्या निमतान आज आमकां गॅस सिलिंडर प्रॉब्लेम जाता. जे आमचे कॉमर्शियल सिलिंडर आहा ते आमकां हांगासर प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम अजून तरी आमकां आनी 2-3 दिसाचे सिलिंडर अवेलेबल आहा. हे फुडें आमी कितें जावंक शकना. कित्याक आमकां आनी आतां सद्या परिस्थिती कशी आहा की गॅसीत पयलींची आमकां चुलीची बीन सण आतां मोडलेली आहा. तेन्ना हांव जर समज येता खातीर आमकां सिलिंडर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां ऑप्शन म्हणजे तर इंडक्शन. सेकेंड ऑप्शन म्हणजे आमकां ती लाकडां. पयलीं जशें आमकां लाकडां पेटोवन आमी लाकडां एका मारलें तशें परत आमकां हें करचें पडटलें. हय तेन्ना हांव कितें म्हणटा जाता इतले बेगीन व्हर देवा कडेन प्रार्थना की जातलें व्हर बेगीन सोंपनी. आनी हे जे सिलिंडर जे आमचे जे आतां संकट येयलेलें आहा ते संकट कोण वेवस्थीत निभावनी अशी हांव म्हाज्या सद्गुरू कडेन प्रार्थना करता. आनी सगळे वेवस्थीत सुरळीत पार तांकां जे व्हर जालो तांकां चांगली बुद्धी दिवची देवान अशें हांव मागता. कित्याक हे जे सिलिंडर आहेत खूब चुलीचे हे सगळ्यांक संवय केल्लेले आहा. खूब करून आतांची परिस्थिती ना. हे गॅस पेटयली बस करून जातालो नाजाल्यार मागीर आमकां ऑप्शन एक चूल नाल्यार इंडक्शन 2 ऑप्शन काय तरी आमकां गाडी चलोवची पडटली. अशें सध्या एजन्सीवाले कितें म्हणटा? सध्या एजन्सी म्हणटा की आमचे कडेन स्टॉक काय ना म्हणटा. आमकां येवंक ना सिलिंडर. आमी कितें खंयचे खंय दिवपाचें सरकारान हेजेर जाता तितलो बेगीन गव्हर्मेंट तोडगो काडपाचो आनी आमकां हे सिलिंडर जे आहा ते वेवस्थीत सुरळीत जावची जेणे करून कोणाक त्रास जावचे ना. अशें हांव सरकारा कडेन मागता.
रेस्टॉरंट ओनर हॉटेल तुमचे कॅटरिंग आसा तुमकां हेजो कितें इफेक्ट जातलो म्हणजे आतां सध्या सिलिंडर जे कमर्शियल सिलिंडर आहा तेजी शॉर्टेज आसा आनी सप्लायूच ना तेज्या बद्दल तुमकां कितें म्हणटा तुमी कमर्शियल सिलिंडर जे सप्लाय करी आमकां कामत गॅस आसली ती HP तेंचे कडेन आतां स्टॉक ना आनी आमचे कडेन आतां आयज फाल्यां 2 दीस चला सारके सिलिंडर आसा तर सबंद हे जगारूच हे आसा सबंद इंडियेनूच सगळे कडेन हे जाल्ले आसा प्रॉब्लम सो की आमकां आनी उपाय ना सिलिंडर ना जाल्यार आमकां बंद करचें पडटलें न्ही हेजे तुमी कितें अल्टरनेट कितें आसा अल्टरनेट म्हटल्यार आमी विचार केला की आतां चुली घालच्यो पडटल्यो जे एकी कडेन खंय म्हणजे रेस्टॉरंटान काय घालूं शकना पण आमचे कॅटरिंग आसा थंय खंय चुली घालून चुलीचेर जे आयटम करूं शकता आमी म्हणजे सकाळची रायस ब्रेडीक जर कितें लागता ते करूं शकता तेच आमकां करून हाडून हांगा रेडी दवरचें पडटलें आनी जे कितें आसा तितके हातूंत आमकां भागोवचें पडटलें आनी सध्या सिलिंडर सप्लायर कितें म्हणटात ना तेंच्यांनी सांगला स्टॉक कांय ना म्हणून तेंच्या कडेन म्हणजे काय मेळचें कांयच ना आनी डॉमेस्टीक सुद्दां जे घरान वापरता ते तांकां दिसता सर्कुलर बी येयल्या की म्हयन्याक एकूच दिवपाचो अशें कितें ते काय आमी वापरूं शकना आनी तें मेळपाचें हें ना अशें हे समज 1-2 म्हयने चल्ले जाल्यार कसो इफेक्ट सगळोच इफेक्ट जाता ना सगळो इफेक्ट जाता बंदूच करचें पडटलें न्हू टेम्पररी कितें चलोवंक शकता तें चलोवपाचें कित्याक कामगार आसा सगळे आहा सगळे कितें जाता तांकां सांबाळपाक जाय न्हू त्या खातीर अशें विचार आसा आमचो की चुली घालून कितें आमी जर थाळयो दिवं शकता कितें दिवं शकता जे रांदूं शकता आमी चुलीर कित्याक रेस्टॉरंटान जे आमी आलाकाट मारता पळय तशें आमकां तें करूंक शक्य ना चुलीचें ओके gas authority they should realize what is our problem. Immediate action to be taken. Okay, thank you. तुम्ही आता केन्नाच्यान आसा हांगा आम्ही आता जाले म्हाका असं वद्देवर आणि सकाळ आता रावलो वद्देवर थिंगा हाफेनावर हांगा हाफेनावर विथ द हॉट सन देर इज नो शेड थिंक अबाउट इट हा तो एकलो बाबडा कशें करतलो इतलो लोक सो देर हॅज टू बी सम सोल्युशन न्हू प्रॉब्लेम आसा बट कशी जाल्यार आमी खूप आसता ऑफिसान कशी जाल्यार ते घरा कडेन येता आनी धडाधडा करतात आनी आमकां म्हणटा व्हरात म्हणटा सिलिंडर कितें आयज पडना एवरीथींग इज डेड तुम्ही बुकिंग केल्लो बुकिंग केला सगळे आहा म्हाजे रेसिपी घेतला थंय बुकिंग जाता हय बुकिंग हांवें घरा कडेन केलें हा. पण आतां हांव नका ते म्हणटा वॉट्सॅपार बुकिंग जायना म्हणटा हा 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 सो यू हॅव टू चॅक ऑन दीस ओके सो प्लीज आय होप विथ दीस व्हिडिओ सर एक्शन विल बी टेकन हांवें शेखराकी सांगला तेणें काल व्हिडिओ केलो कॅन टेक ऑल्सो फ्रॉम अंडरस्टँड हेजे कडेन उलोवंक उलय रे म्हाजें नांव कॉस्मस कार्डोस गिरी हा हांगासर आतां गॅस व्हरोंक येयला इतली गर्दी आहा हांगासर वत आसा हांगासर आनी हांगासर हेंचे कडेन मॅन पावर ना लोक हांगासर आतां लायनीक लागला हांगासर जाणटी आहा सिनियर सिटीजन आहा जाल्यार हेजेर तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाक जाय न्हू मॅन पावर वाडोवपाक जाय आनी हे त्रास उणें करपाक जाय प्रॉब्लेम सगळ्यांकूच आहा प्रॉब्लेम आसा पूण प्रॉब्लेम दे शूड फायंड अ सोल्युशन हांव वेंट टू दीस हांव सकाळ गेलो ऑफिसान गेलो थिंगा लायनीक घाल्ला हांवें सांगलें ताका तुमी येवन तिंगा सांगा म्हणून लोक थिंगा रावता पूण तुमकां खबर ना कित्याक रावता पळय तो तेंची बुकिंगूय सारकें ना बुकींग करपाक जाय आनी ती सांगता भितर कितें थिंगा तुमी वॉट्सॅपार बुकींग करा वॉट्सॅप बुकींग जायना तेंचे सो खूब डिफिकल्टी हांगासर आनी अवेरनस ना फस्ट थिंग इज प्लीज तुमी हेजेर मातशें कितें करा आनी एक्शन रिपोर्ट मातसो काका केन्नाच्यान येयला हांव थंय 1.5 वर सकयल रावलो आनी आतां हांगासर आतां 1 वर जालें कितें सिलिंडर ना म्हणटा ना ते आमी OTP थंय बूक केलें आनी आतां येयला OTP बी येयला तेजे आतां लायनीक राव म्हणटा सो आतां ऑलमोस्ट कितली वरां जाली तुका डेट आतां पळयात न्हू 2 वरां जावन गेली नांव सांगचें नारायण नार्वेकर पर्रा
आयज आमकां वतान पावसान हे आमचे भाव रावलेले आसा आनी येयल्ले दिसा जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना पेट्रोलाची दर जेन्ना देंवता तेन्ना आमचो गॅसीचो रेट पेट्रोलाचो रेट देवाना. जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकारान जेन्ना इंडियन जेन्ना ह्या असली आपत्ती येता तेन्ना ताबडतोब एका मिनटा भितर ते वाट पळोवन दलालो भारतीय जनता पार्टी सरकार जप करून रेट वाडयता. कित्याक लागून आयज महिला खंय भारतीय जनता पार्टीची खंय गेले न्हिदल्यात तुमी खंय आयज तुमी रस्त्यार देवंक जाय आसले ना. आनी 10 रुपये वाडयल्ले 10 रुपये वाडयली ही महिला रस्त्यार नासताली. आयज भारतीय जनता पार्टी सरकाराक फाटल्या दिसांनी आमच्या रिपोर्टरान क्वेश्चन केल्लो 3 गॅस सिलिंडर फुकट दिता म्हणटाले खंय गेल्यात ते. वयल्यान आमचे वयल्यान हे 3 सिलिंडर काडीत आसा भायर. म्हाका सांग सिलिंडर कमी आसा ना सगळ्यांक मेळटले लायनीन रावला इंका सगळ्यांक मेळटा. लोक बश्चेच गडबड करूंक लागल्यात. 6 वार जाला म्हणून बरें जालें तर पैसे दिले. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पयलीं आमकां कोविडान काबार केलो, मागीर नोटबंदीक लायनीक दवरलो. आतां पळोवंक शकता तुमी सिलिंडर हे हांगा जे लोक जमलेले आहात पळय कितकेशे लोक जमलेले आनी सिलिंडरा खातीर कितके लोकांक त्रास जाता. हांगा जाणटे कितके जाण येयल्लेले आसात पळयात, भुरगीं आसात हांगा कशे त्रास काडटात ते पळयात. आनी हेज्या पयलीं जी स्मृती इराणी जेन्ना 10 रुपया 20 रुपया वाडटाले पळय तेन्ना ती रस्त्यार देंवताली आनी म्हणटाली कितें कांकणां धाडटा प्रायम मिनिस्टराक आनी कितें धाडटा अशी म्हणटाली ती. आतां ती स्मृती इराणीन आतां जो प्रायम मिनिस्टर आहा पळय ताका कांकणां धाडूंक जाय आसलेली ती आतां खंय आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीची जी महिला जी आसा पळय ती रस्त्यार देंवताली 10 रुपया 5 रुपया वाडयना फुडें ती आयज खंय आसा. ती तेंच्यांनी आयज भायर सरूंक जाय आसलेले. आनी सरकारा कडेन मागता की बाबा हेजेर कितें तरी बरो निवेदन कर आनी लोकांक ही बरी सुविधा दी. देव बरें. काल हांव सकाळीं वचलो परत मागीर म्हाका सांजचो येवं सिलिंडर व्हरोंक. सिलिंडर परत सांजचो तसोच गेलो म्हणजे सिलिंडर मेळना भायल्यान लोक घातले खंयसून सिलिंडर व्हरता. आनी सिनियर सिटीचे आमी आतां कितें करपाचें आसा सिनियर सिटींक सेपरेट लायन करूंक जाय न्हू ते करूंक जाय न्हू तें. तुम्ही घेतलो आता सिलिंडर आतां ना आतां बरोवन हाडला सकाळच्यान हांव आतां मागीर सांजचो येता लोकांक दिलें नाका. सिनियर सिटी पयलीं घेवंक जाय का नाका. हां मागीर सिलिंडर कमी हा ना ना गर्दी कित्याक लोकांची इतली. तसा न्हू जर सिलिंडर मेळना जाल्यार बंद दवरची पडटली. सद्या आमचे कडेन आसा 2 सिलिंडर ते सोंपले काय ना फुडल्या विकान मागीर कितें करपाचें खबर ना. आतां हो एक 2-4 दीस चलतले आसा तितून विचारल्यार तांकां विचारल्यार ते म्हणटा सिलिंडर सद्याक ना सिलिंडर ना म्हणटा. मागीर करप कितें आतां हॉटेलवाल्यांक तें कांय खबर ना. हॉटेलां कशी चलोवपाची ती आतां बारीक हितून हें जातलो सगळ्यांक इफेक्ट पडटलो बारीक हॉटेलांक. व्हडल्या हॉटेलां बाबा ते खंयच्यान तरी पावयतात सिलिंडर ते काल गेल्या म्हण ऐकलें हांवें व्हडल्या हॉटेलांत. बारीक हॉटेलांनी कितें करपाचें. बारीक हॉटेलां खूब मडगांवान आसा तेंच्यांनी आतां कशें चलोवपाची खबर ना कितें करप. जातलोच न्हू चडशे लोक मडगांवचो भायलो आसा पयसले येतात कामाक बीन आनी ते अशे हॉटेलांनी जेवपाक वयतात. आतां तांकां बाबड्यांक मातशे त्रास जातलेच. एक थोडी तरी हॉटेलां मातशें आतां फुडल्या विकांतल्यान मातशें बंद जावपाक लागतलीच ऑटोमॅटीक. कोणा कडेन सिलिंडर काय ना सद्याक मागीर चलयतले कशें. आपापल्या घरांतल्या लोकांक जेवण हाडचें पडटलें मुखार.
अभी गैस सिलेंडर खाली होने को आया, 5 दिन वेट किया कि भाई आएगा आएगा। आज मालूम पड़ा कि भाई गोवा में शॉर्टेज का चांस ज़्यादा है, इसीलिए आए लाइन में लेने के लिए। तो सोच रहे हैं कि भाई जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। आज 3 घंटा हो गया खड़े लाइन में, तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाए तो ठीक है, क्यों फ्लैट में रहते हैं, दूसरा कोई चांस है नहीं, सिलेंडर के अलावा कोई रास्ता है नहीं कि भाई गैस सिलेंडर होगा तो ही तो चूल्हा चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। इसीलिए सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट इसका प्रबंध जल्दी करेगी, उनको गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, हाँ करेगी, जल्दी करेगी। आसा सगळ्यांक आनी आतां कुपन्स बी दिला, सगळ्यांक मेळटले सिलिंडर, तशें कांय प्रॉब्लम ना शॉर्टेजाचें। कितले दीस पर्यंत कंटिन्यू अशें मेळटलें म्हणटा तें आतां डिपेंड्स, गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन केला तें, पूण सगळ्यांक मेळटा सिलिंडर, कांय प्रॉब्लम ना लोकांक, मातसो टायम लागता पूण मेळटा सगळ्यांक। लोक पॅनिक झाले अशें दिसता तुका, कित्याक एवढी लायन अचानक आसता म्हणून नेगेटिविटी वयतात न्हू आतां सोशल मिडियाचेर, तेजेर लोक मातशे पॅनीक जातात ऑटोमॅटिकली। पूण सिलिंडर शॉर्टेज असो गोंयान काय ना न्ही, ना शॉर्टेज काय ना कॉमर्शियल पावता सगळ्यांक लोकांक। आनी कमर्शियलाचेर कितें आसा? कमर्शियल टोटल बंद केलो पडटा, टोटल रेस्टॉरंटान कोणाक ना? पूण तुमी डिलिव्हरी चार्जीस तुमी डिलिव्हरी दिवपाची आहा ती चालू Delivery करा, चालू आसा. चालूच आसा, आनी सो हांवें जर बूक केलो जाल्यार तुमी मेळटा मेळटा। होम डिलिव्हरी मेळटा। मेळटले सिलिंडर मेळपाक ना, सगळ्यांक स्टॉक आसा, कितले आमचे कडेन जाता तितले आमी सगळ्यांक दिता। ओके, ते भंय ना अशें काय, सिलिंडर मेळना अशें कांय ना, आमचे कडेन स्टॉक आसा। सद्या ऑनलायन बुकींग कितें जायना अशें कितें जालां पण ब्लॉक केला सिस्टम, कितें करता सिस्टम हॅक आसा, सिस्टम सर्व डावन आसा, सो ताका लागून लायन लागची पडटा, टायम लागता भितर वचपाक। पूण सगळ्यांक सिलिंडर होम मेळटलो, ते मेळटलो। होम डिलिव्हरी सद्या बंद केल्या, चालू आसा, हय चालू आसा। आनी कमर्शियल बंद केल्या, कमर्शियल टोटली बंद केले, 5 kg बंद केले, 5 kg बंद केले, कमर्शियल ते बंद केले, कमर्शियल चालू आसा फक्त, आनी काय सगळ्यांक सिलिंडर मेळटले। तुजें नांव कितें? प्रवीण। पूण हे पॅन पयलीं मागीर तुमी SIR गेले आनी वता डिलीट मारली, आतां सिलिंडरूय दिवपाक जर तुमी OTP करतले लोक उपाशी पडटले, लोकांक जेवणा खाणाक सुद्दां त्रास जातलो, उदकाचे हाल खूब जाणा, उदक लोकांक त्रास जाता, आनी आतां अशें जर सिलिंडराक त्रास करपाक लागले कितें करतले? स्टाफ खूब बरो आहा, स्टाफ कॉपरेटीव आहा, हाजेर स्टाफाचो कांय प्रॉब्लेम ना। सिलिंडर शॉर्टेज आसता, ती म्हणटा मरे शॉर्टेज आहा म्हणून वेगळे मरे गर्दी लोक रावले न्ही, सिलिंडर शॉर्टेज आहा तो प्रॉब्लेम एक तर शॉर्टेजाचो प्रॉब्लेम, दुसरो हे OTP म्हणून कितें तुवें नवें केला। अरे म्हाका सांग, जाणटे जे लोक येता, भुरगे कोण येना हांगा व्हरपाक, जाणटेच येता, तांच्या मोबायलाचेर रिसेंड सुद्दां करून तो तांकां OTP मेळना जाल्यार गॅस हाडटले खंयच्यान? ह्यो थोडी गजाली म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान स्ट्रीमलायन करपाक जाय। गव्हर्मेंट बिजी आहा, गव्हर्मेंटाचे तकलेन फक्त एकूच गजाल, एक तर इलेक्शन करया, दुसऱ्या घरया, ना जाल्यार कोणाक तरी विकतो घे आनी इलेक्शन बंद उडया। काल पयरूच उदक नाका, तांकां गॅस नाका, तांकां हॉस्पिटल नाका, कांय नाका। काल पयरूच गव्हर्मेंटान म्हणलें की शॉर्टेज ना म्हणून, गव्हर्मेंट हांगा शॉर्टेज ना म्हणटा, अख्ख्या आतां हांव इंडियेचें उलयत ना, कोण्याची परिस्थिती पळय, आज साद्या सिलिंडराक हांगा लोकांक येवन कसो रडचो पडटालो, लोक जे 10-11 राविल्ले ते अजुनूय हांगा लायनीन उबे आहा, आनी खरो स्टाफाची सुद्दां काकूट दिसली म्हाका, ज्या तरेन ते स्टाफाक ते महिलांक आनी तांकां घाम येता, तांचो तो सारको फॅन चलना, ती गर्दी जाल्या, मॅनेजमेंट सिस्टम सारको ना, गॅस ना, आनी तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें की बाबा अशें जर जाय जाल्यार पळय झाडां उरल्या ती कापतले लोक आनी चुळो रावपाक लागतले घरांनी, परिस्थिती आहा। एटलिस्ट सिनियर सिटीजनांक तरी म्हाका दिसता रिस्पेक्टफुली हांगा गॅस हो घरा बाबाचो, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय आमी, तो सरकार तुमच्या दारी आसच्या परस पाणी तुमच्या घरी, सिलिंडर तुमच्या घरी, नोकर भरती तुमच्या घरी, अशें जावपाक जाय। लोकांक अशें उनान रस्त्यार हाडून सिलिंडरा खातीर रडोवपाचें न्ही, हे गव्हर्मेंटान, कित्याक CM कोणेच आसता, जाल्यार CMान म्हाका दिसता स्वता तरी लक्ष घालचें, मागीर आमी आनी कितें उलयलें म्हणून मागीर दुख्ख जावपा नाका, परत मागीर तांचे ते भुरगे हाडून आमच्या अगेन्स्ट प्रेसाक बसयतले, आनी तांकां बाबड्यांक उलोवपूय करचें ना कितें उलोवप तें, कारण रातचे दिल्ले तांकां विसरता ते थोडे। सो आतां ही गजाल जी सिलिंडराची आसा ती आतांच्या आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान करची, लोक लिटरली बायल मनशां तुज्या फुड्यान
म्हणजे रडटाली की घरान सिलिंडर ना म्हणून. नाव शी इज कमिंग पास्ट 4 to 5 days. सो म्हाका दिसता इट इज द टायम ना गव्हर्मेंट वेक्स अप बियॉन्ड पॉलिटिक्स and come and give the daily basic needs to people. If I'm not mistaken, 60 rupees price वाडिल्ली आसा गॅस सिलिंडराची. प्रायस आशिल्ली खंय तरी 867. आता इनी आनी वाडयल्या 60 रुपया आनी आता जाल्ली आसा 927. म्हळ्यार म्हाका विचारूंक जाय, हे भाजपाचे जे मंत्री आसा, लिडर्स आसा, हांकां तुमच्या घरांत तुमी गॅसीचेर रांदून जेवता तो तुमी पयलेचे भाशेन प्रिमिटिव्ह टायम्स चुलेचेर जेवता म्हणून तुमकां चिमटो येना. अरे दिस इज हांव हे कंडेम करता. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. गॅस सिलिंडर इज नॉट अ लक्झरी. जावं तो हायर इन्कमाचो मनीस जावं, मिडल मॅन जावं, गरीबांतलो गरीब जावं, आयज प्रत्येक घरांतली गॅस सिलिंडर आसा आनी आयज ती लक्झरी नासतना एक नेसेसिटी जावन आसा आनी तितूंत तुमी ताजे वाड करीत आसा. आयज सगळ्यां कडेन गव्हर्मेंट जॉब ना, सगळे पेजात ना, सगळे बिझनेस कार्ड ना. गरीबांतलो गरीब लोक आसा मरे, ते जोडटले कितें? तुमी म्हणटात सरकार बायलांकनी विडोवांकनी स्कीम दिता म्हणून, हाऊसवायफांनी एक सायडीन तुमी 2000 दितात, दुसऱ्या सायडीन तुमी 5000 साक करतात, तांचे ब्लड साक करतात. तशें लायटीचे बील, सिलिंडराचे बील, उदकाचे बील, कोमोडिटीज एसेसरी सगळे मारक केल्या. दाळ पोतान भाजी मारक केल्ली आसा. खंय कितें चल्लां सरकाराक विचारूंक सोदता.